Jesus. Yesus. Thank you for tonight. Terima kasih untuk malam hari ini. Oh, we can feel the weight of your presence. Kami bisa merasakan hadirat-Mu. We are overwhelmed by your love for us. Kami digelingkupi oleh kasih-Mu untuk kami. Remind us again tonight who you are. Mengingatkan kami mengenai siapa Engkau. The victorious one. Yaitu yang berkemenangan. The Alpha and the Omega. Engkaulah Alfa dan Omega. The Lion and the Lamb. Engkaulah singa dari Yehuda dan anak domba. The King of Kings and the Lord of Lords. Engkau adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. And that we belong to you. Dan kami adalah milik-Mu. We are safe in your embrace. Kami selamat di dalam rangkulan-Mu. Nothing can ever separate us from you. Tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada-Mu. We are on our way to heaven. Kami sedang dalam perjalanan ke surga. We are forgiven. Kami sudah diampuni. We are redeemed. Kami sudah ditebus. Our sins have been washed away. Dosa-dosa kami sudah dihapus bersih. And one day when you return, dan pada satu hari kelak ketika Engkau datang kembali, we will see you in all of your glory. Kami akan memandang-Mu dengan segala kemuliaan-Mu. And we will cry, holy, holy, holy is the Lord. Dan kami akan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jesus, this is your service. Yesus, ini adalah ibadah-Mu. We are expecting to encounter you. Kami berharap, sangat berharap untuk bisa bertemu, berjumpa dengan Engkau. My Lord, lift burdens off of shoulders tonight. Tuhan, angkat segala beban dari pundak-pundak kami hari ini. Fill minds with peace. Penuhi segala pikiran dengan damai sejahtera-Mu. Replace depression with joy. Penuhi dengan sukacita. Bring healing to broken bodies. Engkau yang memberikan kesembuhan kepada tubuh kami. Bring hope to those who are feeling hopeless. Memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tidak punya pengharapan. Strengthen those who are feeling weak. Kuatkan mereka yang merasa lemah. We are here to meet with you. Kami ada di sini untuk berjumpa dengan Engkau. What an honor, what a privilege that is. Satu kehormatan itu buat kami. Amen and amen. Amin dan amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. 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 Thank you, praise and worship team. Terima kasih. I love your praise and worship. Saya senang sekali, suka sekali pujian dan penyembahan Anda. You are so blessed. Anda sangat diberkati. I forget that I am on earth. I feel like I am already in heaven. Saya lupa saya masih ada di bumi. Saya merasa sudah ada di surga. Amen. I think in heaven we will have a praise and worship team from Indonesia. Saya percaya di surga nanti ada praise and worship dari Indonesia. You know how to worship God. Karena saudara tahu bagaimana cara menyembah Tuhan. Amen. I am very excited to be preaching with Ibu Esther today. Saya senang sekali untuk bisa berkhotbah dengan Ibu Esther. The first time I came to Indonesia, she preached with me. Pertama kali saya datang ke Indonesia, dia berkhotbah bersama saya. When I met her, I saw she was very small. Ketika saya bertemu dengan dia, saya lihat dia begitu kecil. And I was a little bit worried. Dan saya agak khawatir. But then we started to preach. Tetapi kami kemudian mulai berkhotbah. Oh, and I saw she is small on the outside. Jadi saya lihat dia itu kecilnya di luar doang. But her spirit is strong. Tetapi rohnya kuat. Amen. 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 God wants to use all of us with power. Amin. Tuhan mau memakai kita semua dengan kuasa. All of us. Kita semua. The little ones and the big ones. Yang kecil maupun yang besar.
Who was here last night? Give me a Siapa wave. yang datang di sini kemarin malam? Okay, many of you. Wonderful, Banyak wonderful. dari saudara. We are going to pick up where we left off last night. Kita akan lanjutkan dari apa yang sudah kita bahas kemarin. Let's open our Bibles in Acts chapter 3 again. Mari kita buka Bapak Ibu Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. We read the story together of Peter and John. Kita sudah membaca bersama-sama kisah mengenai Petrus dan Yohanes. And how God used them to heal a certain crippled man on the temple steps. Dan bagaimana Tuhan memakai mereka untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. And when Peter came across this man, dan Petrus bertemu dengan orang lumpuh ini, this man was begging for money. orang ini sedang meminta-minta uang. And Peter made the statement. Dan Petrus memberi satu pernyataan. He said, I do not have money to Saya give you, tidak punya uang untuk diberikan kepadamu. but I do have something else to give you. Amin. Tapi saya punya sesuatu yang lain untuk diberikan kepadamu. He said, what I have, I give to you. Apa yang saya punya, saya berikan kepadamu. In the name of Jesus Christ, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rise up and walk. bangkit dan berjalanlah. And immediately that man was made well. Dan pada saat itu juga orang itu bangkit dan berjalan. I explained yesterday how there were two things that Peter had. Saya jelaskan kemarin ada dua hal yang Petrus miliki. Power, Yang pertama kuasa. kuasa, and authority. Dan otoritas. Power Kuasa and authority. dan otoritas. Those two things Kedua hal ini working together bekerja bersama-sama, made the miracle happen. membuat mujizat terjadi. Peter had power Petrus punya kuasa because he had been baptized with the Holy Spirit. karena dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus. I explained last night Saya jelaskan kemarin how being baptized with the Holy Spirit bagaimana dibaptis dengan Roh Kudus. means that the Holy Spirit has come upon you Artinya Roh Kudus sudah turun ke atas saudara and he has filled you. dan dia sudah memenuhi saudara. He has covered you on the outside Dia melingkupi saudara dari luar and he has packed himself inside of you on the inside. dan dia juga memenuhi saudara dari dalam. So Peter had power, Jadi Petrus punya kuasa, but he also had authority. tetapi Petrus juga punya otoritas. What authority am I talking about? Otoritas apa yang sedang saya bicarakan? Peter had the right to speak the name of Jesus. Petrus memiliki hak untuk memakai nama Yesus. And it is that name of Jesus that the Holy Spirit responds to. Dan kepada nama Yesuslah Roh Kudus memberikan respon. When the Holy Spirit hears the name Jesus, Ketika Roh Kudus mendengar nama Yesus, he jumps into gear and he starts to act. dia melompat dan mulai bekerja. Amen? Amin. So tonight we are going to speak about that authority. Jadi malam ini kita akan berbicara mengenai otoritas itu. Peter had that authority. Petrus memiliki otoritas itu. And you and I, we have the same authority. Amin. Dan saudara dan saya juga punya otoritas yang sama. Amen? Amin. Amen. It's interesting in that story in Acts chapter 3. Menarik saudara di dalam kisah 3 ini. Even the enemies of the church understood that when the name of Jesus was spoken, things happened. Bahkan musuh pun mengerti ketika nama Yesus diucapkan, ada sesuatu mujizat yang pasti akan terjadi. If you missed last night, please read Acts chapter 3 and 4 at home. Kalau Anda ketinggalan kemarin gak mengikuti, tolong baca Kisah Rasul 3 dan 4 di rumah. It will really get you excited. Akan membuat saudara menjadi bergairah. And here in Acts chapter 4 verse 18, Dan di sini di Kisah 4 ayat 18, this is speaking about the enemies of the church. ini berbicara mengenai musuh gereja. So they called them,
Peter and John and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. Mereka memanggil Petrus dan Yohanes itu, kemudian mereka mengatakan bahwa Petrus dan Yohanes tidak boleh lagi berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. They understood, the enemies of the church, that name packs a punch. Saudara, musuh gereja mengerti bahwa di dalam nama itu ada kuasa. Why does that name pack a punch? Mengapa nama itu punya kuasa? Let's hop over to the book of Philippians. Mari kita buka kitab Filipi. Philippians chapter 2. Filipi 2. And we want to read there from verse 5. Kita akan baca mulai ayat 5. Philippians chapter 2 from verse 5. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. But made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. That at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amen. Amin. What does this really say in summary? Apa sebetulnya yang dikatakan di ayat-ayat ini, saudara? Can I tell you? Boleh saya katakan kepada Anda? Would you like to know? Mau tahu, saudara? It tells us this. Ini yang dikatakan. Yesus is the boss. Adalah bos. He's the Amen. boss. Dia adalah bos. Say Jesus. Katakan, saudara, Yesus is the boss. Adalah bos. You can't go higher than Jesus. Saudara tidak bisa melebihi Yesus. He is the all-powerful one. Dia maha kuasa. He is the mightiest one. Dia yang maha dahsyat. He is the strongest one. Dia yang maha kuat. He is the boss. Dialah bos. Amen. Amen. Now I have good news for you. Sekarang ada kabar baik buat saudara. Because you belong to the boss. Karena saudara ini milik bos. That's what the word Christian means. Itu arti kata Kristen, saudara. Those who belong to Christ. Kristen artinya milik Kristus. You belong to him. Saudara adalah milik Kristus. You belong to him. Saudara adalah milik Kristus. And you don't just belong to him. Dan saudara bukan sekedar milik Kristus. But the Bible tells us that you make up his body. Dan Alkitab berkata bahwa saudara itu adalah tubuhnya. I'll read it to you here in Ephesians chapter 1. Kita buka, saudara, Efesus 1. And we will just read one verse there, two verses in 22. Ephesians chapter 1 verse 22. Efesus 1 ayat 22. And God put all things under the feet of Jesus
and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Dan segala sesuatu telah diletakkannya, ini Allah, di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amen. Amin. So Jesus is the boss. Jadi Yesus adalah bos. And you, because you believe in him, Dan saudara, karena saudara percaya kepada Yesus, you have become part of the church, saudara menjadi bagian dari gereja. which means you make up his body. Artinya saudara adalah tubuhnya. He is the head, Dia adalah kepala you are the body. dan saudara adalah tubuhnya. Now what is the job of a body? Sekarang apa pekerjaan tubuhnya? Your body. Tubuh saudara. The job of your body Tugas dari tubuh saudara is to do whatever the head instructs it to do. adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala saudara. That's the job of a body. Itu adalah tugas dari tubuh. My body is preaching Tubuh saya berkhotbah because my head has told it. karena pikiran saya, kepala saya menyuruhnya demikian. Now you are preaching. Nah, saudara berkhotbah. You are not sleeping. Saudara nggak tidur. You are not sitting. Saudara tidak duduk. You are not drinking coffee. Saudara tidak minum kopi. You are preaching. Saudara berkhotbah. So our job as the body of Christ Jadi tugas kita, pekerjaan kita sebagai tubuh Kristus is to do what the head Christ tells us to do. adalah melakukan apa yang kepala kita, Kristus, perintahkan. And what is his instruction to Dan us? apa perintahnya kepada kita? Preach the gospel. Beritakan Injil. Pray for the sick. Doakan orang sakit. Cast out demons. Usir segala iblis, roh jahat. Tell Indonesia that there is a God who saves. Katakan kepada Indonesia, ada Tuhan yang menyelamatkan. Tell Indonesia that their sins don't need to separate them from God anymore. Katakan kepada Indonesia bahwa mereka tidak usah terpisah dari Allah lagi. Tell Indonesia that the Lamb of God has died for the sins of the world. Katakan kepada Indonesia bahwa anak domba Allah sudah mati buat dosa dunia ini. Amen. Amin. Amen. Amin. So how do we do all of these things? Jadi bagaimana caranya kita melakukan semua hal ini? Just like Peter did. Sama seperti yang Petrus lakukan. We have been baptized with his Holy Kita Spirit. sudah dibaptis dengan Roh Kudus. We are packed with power. Kita sudah diperlengkapi dengan kuasa. All we need to do is speak his Yang name. harus kita lakukan sekarang adalah ucapkan namanya. Speak his name. Ya, ucapkan namanya. Speak his name. Ucapkan namanya. This is all that is left for us to do. Itu saja yang harus kita lakukan. But it's a big problem in the church today. Tetapi ada masalah besar di gereja saat ini. All over the world, wherever I preach. Di seluruh dunia kemanapun saya berkhotbah. In countries where the majority of people are Christian. Di negara-negara di mana kebanyakan mereka adalah orang Kristen. And in countries where a very small percentage is Christian. Dan di negara di mana sangat sedikit orang Kristen di situ. This is what the devil tries to do. Ini yang dilakukan oleh iblis. He tries to make the Christian feel weak. Dia berusaha membuat orang Kristen merasa lemah. He tries to make the Christian feel as if they don't have power. Iblis berusaha membuat orang Kristen merasa mereka tidak punya kuasa. He tries to make the Christian feel as if they do not have the authority. Iblis berusaha membuat orang Kristen merasa tidak punya otoritas. But tonight, Tetapi malam ini, I want you to make up your mind saya mau saudara memutuskan to never again doubt tidak lagi ragu-ragu that you have power, bahwa saudara punya kuasa, you have authority, saudara punya otoritas. you are part of the
mengatakan namanya. And whenever you speak his name, Dan ketika saudara mengucapkan namanya, the Holy Spirit will act. maka Roh Kudus akan bertindak And God will be glorified. dan Tuhan akan dimuliakan. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Let's look at a couple of examples from scripture. Mari kita lihat beberapa contoh dari Alkitab. Romans chapter 10. Roma 10. Romans chapter 10. Roma 10. There are so many people who need salvation. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan keselamatan. So how do we as the body Bagaimana kita sebagai tubuhnya do the work of Christ melakukan pekerjaan Kristus so that people can be saved? supaya orang-orang bisa diselamatkan. Romans chapter 10, let's read from verse 11. Roma 10, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dari ayat 11. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon him. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amen. Amin. Amen. Amin. Our job as the body Tugas kita sebagai tubuh is to share with people the truth about Christ. adalah untuk memberitakan kepada orang-orang kebenaran mengenai Kristus. They need to know that there is only one way to heaven. Mereka harus tahu cuma ada satu jalan ke surga. Our sins separate us from God. Dosa kita memisahkan kita dari Tuhan. It does not matter how many good things we do. Tidak peduli berapa banyak kebaikan yang kita lakukan. There are still bad things we have done on the inside Masih tetap ada hal-hal yang buruk yang kita lakukan di dalam diri kita. that stop the Holy God from coming to make a home in our hearts. Itu menghentikan Roh Kudus untuk turun dan membuat kita menjadi baitnya. That stop us from going to heaven when we die. Itu menghentikan kita untuk masuk ke surga ketika kita meninggal. Because our sin and the holiness of God, they are opposites. They cannot live together. Karena dosa kita dengan kekudusan Allah itu tidak bisa bersatu. We need to tell people that this is why God sent his son Jesus. Kita perlu mengatakan kepada orang-orang, untuk inilah Tuhan mengutus Yesus. Someone completely without sin. Yaitu seseorang yang tidak punya dosa sama sekali. Perfection. Yang sempurna. So holy. Yang begitu kudus. So divine. Begitu ilahi. Perfectly God and perfectly man at the same time. Sempurna sebagai Allah dan sempurna sebagai manusia pada saat yang sama. And when he gave his life up for us on the cross, Dan ketika dia menyerahkan nyawanya buat kita di kayu salib, God put all the sins of all the world on him. Tuhan menaruh dosa sedunia ke atas tubuhnya. God judged him in our place. Tuhan menghukum dia yang menduduki tempat kita. He died under the weight of that judgment. Dia mati karena penghakiman penghukuman itu. But because his own heart was perfect, Tetapi karena hatinya sempurna, death could not hold him. Maut tidak bisa menahannya. Sin could not destroy him. Dosa tidak bisa And he menghancurkannya. rose again from the dead Dan dia bangkit kembali dari kematian. and declared that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Sehingga siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amen. Amin. We need to explain this to people. Kita harus menjelaskan
hal ini kepada orang-orang. And give them the chance to call on the name of Jesus. Dan memberikan mereka kesempatan untuk bisa berseru kepada nama Yesus. You cannot save anyone, Saudara tidak bisa menyelamatkan siapapun. but you can tell them the good news that Jesus saves. Tetapi saudara bisa memberitakan pada mereka kabar baik bahwa Yesus menyelamatkan. And as you speak about Dan Jesus, pada waktu saudara memberitakan tentang Yesus, the Holy Spirit inside of you maka Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara will wrap himself around those words. melingkupi kata-kata itu. Set them on fire with the power of God. Ya, membuat kata-kata itu menyala dengan kuasa Tuhan. And pierce the heart of the person you are speaking Dan to. menusuk dalam ke hati orang yang saudara ajak bicara. And start to convince them they need to call on Jesus. Dan mulai meyakinkan mereka bahwa mereka membutuhkan untuk berseru kepada nama Yesus. You share about Jesus. Saudara membagikan tentang Yesus. You speak that name to them. Saudara mengucapkan nama Yesus kepada mereka. You explain to them that they can call on that name and be saved. Saudara bisa menerangkan kepada mereka. Mereka bisa berseru kepada nama Yesus dan mereka akan diselamatkan. And you let the Holy Spirit in you bring the power. Dan saudara mengizinkan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara memberikan kuasanya. Amen. 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 Hallelujah. Haleluya. What about healing? Bagaimana dengan kesembuhan? Let's hop over to Acts. Mari kita buka Kisah Para Rasul. We already read in Acts 3 how Peter speaks and says, in the name of Jesus, rise up and walk. Kita tadi sudah baca di Kisah Rasul pasal 3 bagaimana Petrus mengucapkan nama itu di dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah, dan itu terjadi. Let's read another story, Acts chapter 9. Mari kita baca kisah berikutnya, Kisah Rasul 9. We'll read there from verses 32 to 35. Kita baca dari ayat 32 sampai 35. This is another story of healing. Ini kisah kesembuhan yang lainnya. You will notice that Peter uses slightly different words, Saudara perhatikan di sini Petrus memakai kata yang agak berbeda, but he still speaks the name of Jesus. tetapi masih tetap dia berbicara tentang nama Yesus. Sometimes we hold back because we are scared we will not say the right words. Kadang-kadang kita nggak berani saudaranya karena kita takut salah berbicara. Remember, the Holy Spirit responds to the name of Jesus. Amin. Ingat saja Bapak Ibu, Roh Kudus itu memberikan respon kepada nama Yesus. Just make sure you say the name of Jesus. Ya, pastikan saudara menyebut nama Yesus. Let's read Acts chapter 9 verse 32. Now it came to pass as Peter went through all parts of the country that he also came down to the saints who dwelt in Lydda. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. There he found a certain man named Ananias who had been bedridden 8 years and was paralyzed. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. And Peter said to him, Ananias, Jesus the Christ heals you. Arise and make your bed. Then he arose immediately. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. So all who dwelt at Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. My friend, just make sure you use the name of Jesus. Pastikan saudara menggunakan nama Yesus. Just that name is the key that unlocks all the power of heaven. Amin, karena nama itu adalah kunci untuk membuka semua kuasa dari surga. I remember once, this was many years back. Saya ingat satu kisah, ini sudah lama sekali saudara, bertahun-tahun yang lalu. I was a young evangelist just starting out. Saat itu saya baru mulai menjadi seorang penginjil yang masih muda. I wasn't quite sure yet how to pray for the sick. Saya tidak begitu yakin bagaimana caranya mendoakan orang sakit.
But I knew I had to use the name of Tapi Jesus. saya tahu satu saja, saya harus memakai nama Yesus. A woman came into one of my meetings. Ada seorang wanita yang datang ke salah satu ibadah ke saya. She had a knee guard on her one knee and she was walking with a crutch. Dia sakit lutut dan dia bawa tungkat. I asked her, what is wrong? Saya tanya, sakit apa? She said, my knee, I cannot put weight on my knee. Dia berkata, lutut saya, saya tidak bisa menaruh beban dengan ke lutut yang ini. I said, okay, we are going to pray. Saya katakan, baiklah, kita akan berdoa. I still prayed 2 prayers, Saya berdoa dua doa. 2 different prayers. 2 doa yang berbeda. Because I wasn't sure which one was going to work. Karena saya tidak tahu yang mana yang akan berhasil. My first prayer, Doa saya yang pertama, it was more of a command. bersifat pemerintah saudara I ya. pointed at her knee. Saya tunjuk lututnya. I said, knee, in the name of Jesus, be healed. Lutut di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Amen. Amin. My second prayer, Doa saya yang kedua. this time I put my hand on her knee. Kali ini saya taruh tangan saya di lututnya. I said, oh dear Jesus, please heal this knee. Amen. Tuhan Yesus tolong sembuhkan lututnya. Amin. I understand now Saya mengerti sekarang. that as long as you use the name of Jesus, Selama saudara menggunakan nama Yesus, the Holy Spirit responds. maka Roh Kudus akan memberikan respon. Amen. Amin. Amen. Amin. I opened my eyes, I looked at her. Saya membuka mata saya melihat kepadanya. She looked back at me. Dia menatap saya balik, saudara. I think she was wondering, does this evangelist know what she's doing? Saya pikir ibu ini pasti berpikir ya, ini penginjil tahu nggak ya apa yang sedang dilakukannya? We started to walk together, her and I. Ya, kami mulai berjalan bersama. Soon she let go of me and she started to run. Dia melepaskan pegangan saya, dia mulai berlari. Oh, she was so excited. Dia begitu So bersemangat. excited. Dia Hallelujah. begitu bersemangat. She gave her testimony. Dia memberikan kesaksiannya. She said, I was an accident many years ago. Dia katakan, saya mengalami kecelakaan bertahun-tahun yang lalu. The doctors operated on my knee. Dokter sudah mengoperasi lutut saya. They put pins in my knee. Dan ada pen di lutut saya. But something went wrong with the operation. Tetapi operasinya itu salah. So my knee was stuck in a bent position. Jadi lutut saya itu kaku, bengkok kaku. She stood there and she straightened her leg and bent it. Straightened it and bent it. Dia meluruskan, menekuk lututnya, menekuk lututnya. And she made the statement. Dan dia membuat satu pernyataan. She said, I do not feel metal in my knee anymore. Dia berkata, saya tidak merasakan ada logam di lutut saya lagi. She said, I feel bone against bone. Saya merasakan ini tulang ketemu tulang. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Just make sure you use the name of Jesus. Pastikan saja saudara memakai nama Yesus. You can pray. Saudara bisa berdoa. In the name of Jesus, be healed. Di dalam nama Yesus sembuh. You can pray. Oh dear Jesus, please heal my friend. Saudara bisa berkatakan, Tuhan Yesus tolong sembuhkan teman saya. Just use the name of Jesus. Pokoknya pakai nama Yesus saja. That name releases the power. Maka nama itu yang akan memberikan kuasa. Amen. 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 What about if you have to get rid of a demon? Bagaimana kalau saudara harus mengusir setan? Are there many demons here in Indonesia? Apakah ada banyak setan di sini di Indonesia? Where I come from in Africa, we find a demon behind every bush. Ya, di Afrika itu ada iblis di setiap semak, ya, di balik semak. But the demons as well, just use the name of Jesus. Enggak apa-apa, menghadapi mereka juga pakai saja nama Yesus. Acts chapter 16 from verse 16. Ya, Kisah Rasul 16 mulai ayat 16. This is a story of Paul, and he rebuked a demon in the name of Jesus, and that demon ran away.
Ini kisah mengenai Paulus yang mengusir iblis dan iblis itu lari pergi. Now it happened as we went to pray that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuannya memperoleh penghasilan besar. This girl followed Paul and us and cried out, saying, "These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation." Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the Spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And he came out that very hour. Amin. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Amen. Amin. Oh, my friend, you don't need to be scared of the demons. The demons are scared of you. Saudaraku, saudara tidak usah takut akan iblis. Justru iblislah yang takut kepada saudara. Amen. Amen. I want you to imagine yourself as part of the body of Christ. Bayangkan saudara ini bagian dari tubuh Kristus. Wherever you go, it is not just you. Kemanapun saudara pergi, saudara tidak pergi sendirian. You move as part of the body with Christ as your head. Ya, saudara bergerak sebagai tubuh dengan Kristus yang selalu ada di situ sebagai kepala saudara. When you speak in the name of Jesus, ketika saudara berkata dalam nama Yesus, it is the same as if Jesus himself would proclaim with his own voice. Sama seperti Yesus sendiri yang mengucapkannya dengan suaranya sendiri. That is the authority you have. Itulah otoritas yang saudara miliki. Those demons know they cannot stand a chance. Saudara tahu, iblis itu tahu bahwa dia tidak bisa bertahan. If you speak the name of Jesus, kalau saudara mengucapkan nama Yesus, every chain of possession and oppression has to break. Maka seluruh belenggu tekanan iblis hancur semuanya. Amen. Amen. You are part of the body. You have the right to speak that name. Saudara bagian dari tubuh Kristus. Saudara punya hak untuk mengucapkan nama itu. Being a believer in Jesus gives you that right. Menjadi seorang percaya kepada Yesus, itulah yang memberi saudara hak untuk memakai namanya. There is another story in the book of Acts. We do not have time to read it now. Ada kisah lain di dalam Kisah Para Rasul dan kita tidak punya waktu untuk membacanya. There was a group of young men called the sons of Sceva. Ada sekelompok orang, anak-anak Skewa. Have you heard of the sons of Sceva? Pernah mendengar kisah tentang anak Skewa? Oh, they came across some demons and they thought they would be clever. Ya, mereka menghadapi iblis dan mereka pikir mereka punya kuasa. They were sons of a certain priest. Mereka itu anak-anak dari imam tertentu. They probably wore very smart clothes and walked with too much confidence. Ya, mereka mungkin memakai jubah khusus dan berjalan dengan begitu pedenya. And they had heard stories about this Jesus. Dan mereka sudah mendengar kisah-kisah mengenai Yesus ini. That the demons are scared of that name. Bahwa iblis itu takut kepada nama Yesus. But they were not believers in Jesus themselves. Tetapi mereka sendiri tidak percaya kepada Yesus. They thought they could use the name of Jesus like a magic trick. Mereka pikir mereka bisa memakai nama Yesus seperti satu magic ya. And so when they tried to cast the demons out, jadi ketika mereka berusaha mengusir iblis, the demon said no. Iblis berkata tidak. Paul, we know.
Paulus kami tahu. Jesus we know. Yesus kami tahu. Peter we know. Petrus kami tahu. Who are you? Kamu siapa? And those men, they did not beat up the demons beat them up. Ya, anak-anak Skewa itu tidak mengusir iblis, justru iblislah yang menggagahi mereka. But you are different. Tetapi saudara berbeda. Because you are part of the body of Karena Christ. saudara adalah bagian dari tubuh Kristus. Being part of the body gives you the right to use that name. Karena saudara adalah bagian dari tubuh Kristus, Anda punya hak untuk memakai nama itu. When you say, get out in the name of Jesus. Ketika saudara berkata, keluar di dalam nama Yesus. It is the same as Jesus himself saying, get out now. Sama seperti Yesus sendiri yang berbicara, keluar sekarang. When you command a sickness, cancer, go in the name of Jesus. Ketika saudara memerintahkan penyakit, kanker pergi di dalam nama Yesus. It is the same as Jesus himself saying, cancer, go now. Sama seperti Yesus sendiri yang berkata, kanker pergi sekarang. Amen. 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 My friend, know who you are. Saudara ketahuilah siapa dirimu. Many believers, they will call on the name of Jesus for salvation. Banyak orang percaya berseru kepada nama Yesus untuk mendapat keselamatan. But then they will not use that name again. Tetapi kemudian setelah itu mereka tidak menggunakan nama itu lagi. What a waste. Sayang saudara. Know who you are. Ketahuilah siapa dirimu. You are a soldier in the body of Christ. Saudara adalah tentara di dalam tubuh Kristus. Jesus needs you to be speaking his name. Yesus membutuhkan saudara untuk mengucapkan namanya. Telling people they can call on his name and be saved. Mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka bisa berseru kepada nama Yesus dan diselamatkan. Jesus needs you praying for people in that name. Yesus membutuhkan saudara untuk mendoakan orang-orang sakit di dalam namanya. We are his body. Kita adalah tubuhnya. Let's get to work. Mari saudara mulai bekerja. He has won the victory. Dia sudah memenangkan peperangan. And we take part in that victory because we believe in him. Ya, dan kita mengambil bagian dalam kemenangannya karena kita percaya kepadanya. Jakarta belongs to Jesus. Jakarta adalah milik Yesus. Indonesia belongs to Jesus. Indonesia milik Yesus. One day, I can see it. One day Indonesia will be known for the power of the one true God. Satu saat kelak Indonesia akan dikenal saudara karena penuh dengan kuasa dari Tuhan. This is her destiny. Ini adalah ujungnya atau rencana Tuhan untuk Indonesia. But if that is going to happen, tapi itu bisa terjadi, the body needs to rise up. Supaya itu terjadi, tubuhnya harus bangkit, filled with power, dipenuhi dengan kuasa, speaking the name of Jesus, dan mengucapkan nama Yesus. Amen. 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 Hallelujah. Haleluya. Let's stand up together. Mari bangkit berdiri saudara. Let's stand up together. Mari kita bersama-sama berdiri. Oh Jesus, we love you. Jesus, Tuhan we love Yesus, you. kami mengasihimu. Jesus, we worship you. Tuhan Yesus, kami menyembahmu. Close your eyes. Everyone here, close their. Mari Close your saudara, eyes. tutup mata kita semuanya. We are going to pray for people here tonight. Kita akan mendoakan orang-orang. We are going to lay on hands. We are going to pray in the name of Jesus. Kita akan menumpangkan tangan dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. If you are sick, we are going to pray for that sickness to go. Amin. Kalau Anda sakit, kami akan doakan supaya sakit itu pergi. If you are struggling with depression, we are going to command that depression to leave. Kalau saudara menderita depresi, kami akan perintahkan depresi itu untuk pergi. We are going to pray that God gives you a revelation of the power and the
authority you have. Kami berdoa Tuhan memberikan saudara pengertian mengenai kuasa dan otoritas yang saudara miliki. But before we start laying hands on people, Tapi sebelum kita mulai menumpangkan tangan, I spoke earlier about how believing in Jesus can take away the sin that separates us from God. tadi saya sudah katakan bahwa dengan percaya kepada Tuhan, itu bisa menyingkirkan semua dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. And you might be here and you say, Tamron, I have never called on Jesus and asked him to save me. Mungkin saudara berkata, saya belum pernah berseru kepada nama itu dan meminta dia menyelamatkan saya. We all need to have that moment with Jesus. Kita perlu mengalami saat seperti itu. When we call on his name Ketika kita berseru kepada namanya, and we say, Jesus, I am sick and tired of my sins separating me from God. dan kita berkata, Tuhan, saya jemu dan muak dengan semua dosa saya yang memisahkan saya dengan Tuhan. I want to be at peace with God. Saya mau mengalami damai sejahtera dengan Tuhan. I want to go to heaven when I die. Saya mau naik ke surga kalau saya meninggal. Please, Jesus, save me now. Tuhan Yesus, selamatkan saya sekarang. So I want everyone to close their eyes. Mari saudara semuanya tutup mata. And if you want to call on Jesus to save you, Dan kalau saudara mau berseru kepada Yesus supaya dia menyelamatkan saudara, you have never done that before, but tonight you want to be your night. saudara belum pernah melakukannya sebelumnya, tapi malam ini saudara ingin melakukannya. If you want to call on Jesus to save you tonight, Saudara ingin berseru kepada Yesus untuk menyelamatkan saudara malam ini. I ask that you lift up your hand and give me a wave, Mari saudara angkat tangan. so I know who I am praying for. Ya, God siapa bless yang you. rindu berseru kepada Yesus, meminta Yesus untuk menyelamatkannya, mari angkat tangan. Now, if you have never called on the name of Jesus for salvation before, Kalau saudara belum pernah berseru kepada nama Yesus untuk keselamatan saudara, I want you to come out of your seat and come here to the front. saya mengundang saudara keluar dari tempat duduk, maju ke depan. Saya ingin mendoakan saudara. So we can pray for you. Saudara, supaya kami dapat mendoakan saudara. Mari maju. Jangan ragu, jangan malu. Mari maju. Kami rindu mendoakan saudara. You are so welcome. You are so welcome. Silakan. If there is any doubt in your heart if Jesus is your Savior or not, come. Kalau saudara masih ragu di hati, ada keraguan di hati apakah Yesus jadi juru selamat atau belum, mari maju. I want you to leave this place knowing that you are part of the body of Christ. Supaya saudara keluar dari tempat ini dengan satu pengertian bahwa saudara adalah bagian dari tubuh Kristus mulai hari ini. Knowing that when you die, you go straight to heaven. Dan saudara tahu ketika saudara meninggal, saudara akan langsung masuk ke surga. You who are still in your seats, I want you to turn to your neighbor. Saudara yang masih ada di tempat duduk, tolong lihat sebelah saudara. Say, neighbor, is Jesus your Savior? Ya, tanya ke sebelah saudara, Bapak Ibu, apakah Yesus adalah juru selamatmu? If your neighbor looks a little bit unsure, Kalau sebelah saudara kelihatannya nggak yakin, say, neighbor, I will go with you to the front. ya katakan, ayo saya temani, kita maju ke depan. Come, let's go together. Yuk kita maju ke depan. And if your neighbor wants to go, bring them. Ya, dan kalau sebelah saudara mau maju, maju bersama dia. You are welcome. You are welcome. Sometimes we just need a friend. Kadang kita butuh teman untuk menemani kita. Okay, now, you in front, look at me. Saudara yang ada di depan, tolong lihat saya. We are going to pray. Kita akan berdoa. I want you to repeat this prayer after us. Tolong ulangi doa ini ya. Say it loud. Say it with all of your heart. Ucapkan dengan keras, dengan segenap hati.
Together we are going to call on the name of Jesus. Bersama-sama kita akan berseru kepada nama Yesus. And right where you stand, Dan di mana saudara berdiri, Jesus is going to come with his blood. Yesus datang Wash all your sins away. dengan darahnya membasuh semua dosa saudara. And God is going to move inside of you. Dan Tuhan akan bergerak di dalam dirimu. And then we are going to pray. He fills you with his spirit at the same time. Dan kami akan berdoa supaya dia memenuhi saudara dengan rohnya yang kudus. Are you ready to pray? Siap untuk berdoa? Okay. Close your eyes, bow your heads. Tutup mata, kita tundukkan kepala. And church, let's pray this prayer with them. Let's support them. Ya, mari kita jemaat yang lain kita support mereka. Say, dear Jesus, Katakan Bapak Ibu, Tuhan Yesus, I believe saya percaya you are the Son of God. Engkau adalah anak Allah. You died on the cross for my sins. Engkau mati di kayu salib untuk dosa saya. You rose again from the dead. Engkau bangkit dari antara orang mati. And I believe your blood has the power Dan saya percaya darahmu punya kuasa to wash my sins away. untuk membasuh bersih dosa saya. Right now, Jesus, Saat ini Tuhan Yesus, I call on your name. saya berseru kepada namamu. And I ask you to save me. Saya minta engkau menyelamatkan saya. Wash my sins away with your blood. Membasuh dosa saya dengan darahmu. Make a home in my heart. Jadikan saya tempat tinggalmu. And when I die, Dan ketika saya meninggal, take me to heaven. bawa saya masuk ke surga. Fill me with your Holy Spirit. Penuhi saya dengan rohmu yang kudus. Use my life Pakailah hidup saya for your glory. bagi kemuliaanmu. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amen. Amin. Thank you, Jesus. Now, there is somebody behind you who wants to speak to you for a minute. Ya, ada orang di belakang saudara yang ingin berbicara kepada Anda. Okay, all right. Okay, I see they're handing out the cards to collect your Yeah. information. Mereka membagikan kartu untuk mendapatkan informasi. Okay, it's very important that you make a church your home. Ya, penting sekali Anda nih menjadikan gereja sebagai rumah saudara. One of the wonderful things about becoming a Christian Salah satu hal yang luar biasa untuk menjadi seorang Kristen is you don't need to live life alone anymore. adalah saudara tidak harus menghadapi hidup sendirian lagi. Not only do you live life with God, Bukan hanya Anda hidup bersama Tuhan, but you can do life with other Christians together as a family. tetapi saudara juga dapat hidup bersama dengan saudara-saudara seiman lain sebagai satu keluarga. You become part of the body of Christ. Saudara menjadi bagian dari tubuh Kristus. And it is a body that loves each other Dan di dalam tubuh Kristus inilah kita saling mengasihi satu sama lain. and helps each other. Dan saling menolong satu sama lain. Okay, now, while you are completing your details, if you are here and you say, Tamron, I am sick in my body. Kalau saudara hadir di sini dan saudara berkata, tubuh saya sakit, I want you to start coming to the front. mari yang sakit maju ke depan.
Or you say, Tamron, I need Jesus to set me free from something. Atau saudara berkata, Tamrin, saya butuh Yesus untuk melepaskan saya dari sesuatu. Maybe depression, anxiety, fear, and addiction. Mungkin itu dari depresi, dari ketakutan, dari kegelisahan, atau dari keterikatan. I want you to come. Boleh saudara, mari maju ke depan. Or if you say, Tamron, I have not yet been baptized with the Holy Spirit. Atau saudara berkata, Tamrin, saya belum dibaptis Roh Kudus. I want you to come. Saya mau dibaptis Roh Kudus, mari maju ke depan. Or you say, Tamron, I am filled with the Spirit, but I have not been speaking the name of Jesus. Mungkin saudara berkata, saya dipenuhi Roh Kudus tapi belum bisa bahasa roh. And you want to make a commitment to God tonight. Dan saudara ingin Tuhan memenuhi saudara malam ini. That you are no longer going to stay silent. Saudara tidak diam lagi. That you are going to walk in that authority. Saudara mau berjalan dengan otoritas yang saudara miliki. That you are going to speak that name. Saudara akan mengucapkan nama itu. You are going to tell people about saudara Jesus. Akan memberitakan Yesus kepada orang lain. You are going to pray for people in the name of Jesus. Saudara mau mendoakan orang lain di dalam nama Yesus. You are going to use that name. Saudara mau menggunakan nama itu. You are going to be the body of Christ. Saudara mau menjadi tubuh Kristus. Doing what God needs you to do in this world. Melakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan di dunia ini. So if that is you, I want you to come. Saya mau saudara maju ke depan. Please come, please come, please come. Mari maju ke depan. We are going to pray over you first here from stage. Kami akan mendoakan saudara. And then we are going to come down and lay our hands on you as well. Kami akan tumpang tangan juga ke atas saudara. Okay. Let's all lift our hands to heaven. Mari saudara kita angkat tangan. Jesus, these are your children. Tuhan Yesus, ini adalah anak-anak-Mu. They belong to you. Mereka adalah milik-Mu. They are part of your body. Mereka adalah bagian dari tubuh-Mu. My Jesus, I ask you, Tuhan Yesus, saya memohon kepadamu, that you will touch them right now. Engkau menjamah mereka saat ini. Heal them of every disease. Sembuhkan mereka dari segala penyakit. Break the chains of depression off of their minds. Hancurkan segala rantai-rantai belenggu-belenggu depresi dari pikiran mereka. Set them free from fear and insecurity. Bebaskan mereka dari ketakutan, dari rasa tidak aman. Show them in this moment who they are. Tunjukkan kepada mereka saat ini siapa mereka sebetulnya. Part of your body. Adalah bagian dari tubuhmu. Having the right to speak your name and expect results. Dan mereka punya hak untuk mengucapkan, memakai namamu dan mengharapkan hasil mujizatnya. My God, I pray for those who are not yet baptized with your Spirit. Saya berdoa untuk mereka yang belum dibaptis Roh Kudus. My Jesus, I ask that you would come right now. Yesus, turun saat ini. And you would fill them with your Spirit. Engkau memenuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Saturate them with your power. Rendam mereka, lingkupi mereka dengan kuasa-Mu. The same power, my Father, that was in Peter. Dengan kuasa yang sama yang dimiliki oleh Petrus. Lift your voices and speak to him, cry out to him, cry out to him, cry out to him. Silakan saudara angkat suara dan berdoa kepada Tuhan.
Mari berdoa sama Tuhan. Mari berdoa. Mari berdoa. Oh, kesembuhan dalam hidup kami. Kepenuhan. Dipenuhi. Shekera lapaya senandere. Dicurahkan di tempat ini. Kerapaya senandalamo. Shakara lapaya ralapaya rada. Shekerene. Sholalapaya ralamo. Oh, sesuatu terjadi malam hari ini. Kesembuhan terjadi malam hari ini. Oh, koramo. Shekera lapata karamo. Shekerele. Ora pata kara. Shokora layaso. Sherete kinamo. Orkaye. Orkashe. Shakara lamo. Ora pata kara layasere. Ora pata kara. Terus umat Tuhan mari berdoa. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Shokora layato. Nekrona. Sheleye. Shereteke. Shayara lamo. Sharana lamo. Jesus, Lord. Come and take over this place, Lord. Shekera la paya la moto kora la paya sere. Shakara la paya rada rada rada. Yes. Yang mau lebih lagi, kau yang haus, kau yang lapar, nyatakan, nyatakan. Oh, Holy Spirit. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Irabotoko rebotokona. Lord kaye, shelakane, Lord kaya rama, Lord raserete kinaba. Oh, mengalir, dipenuhi. Oh, bekerja Tuhan. I need you more. I need you more, Lord.
pribadimu terjadi di tempat ini, terjadi di tempat ini, malam hari ini di tempat ini, jadi dalam hidup setiap kami. Yes, come on, pribadi lepas pribadi, harapkan sesuatu terjadi dalam hidupmu malam hari ini. Mari kau yang mau lebih lagi, kau yang mau sesuatu terjadi dalam hidupmu, nyatakan.
sora mata kaya rada. Korketa sona ya ralapatas. Oh Lord. Oh kami sanjung Kau di tempat ini Tuhan. Yahweh.